السلام علیکم دوستو، ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے دوستو۔ جیسا کہ 21ویں صدی ٹیکنالوجی کی صدی ہے اور جتنی انوینشن ان 22 سالوں میں ٹیک کے شعبے میں ہوئی ہے کسی اور شعبے میں نہیں، خاص کر جتنا کمپیوٹرز میں ترقی ہوئی ہے وہ تو قابل تعریف ہے۔ کہاں چارلس بیبیج کا انالیٹیکل انجن اور کہاں ایپل کا سپر کمپیوٹر، اور یہ جو چینج ان کمپیوٹرز میں آیا ہے یہ سچ میں حیرت انگیز ہے۔ کہاں وہ سمپل کیلکولیشنز اور کہاں ٹریلینز آف انسٹرکشن پر سیکنڈ، یہ سچ میں بہت بڑی تبدیلی ہے۔ 1985 کے مشہور سپر کمپیوٹر کیری 2 کی سپیڈ 1.9 گیگا فلوپس تھی، جو کہ اس وقت کی سب سے زیادہ سپیڈ کنسیڈر کی جاتی تھی، لیکن آج کل کے پلے اسٹیشن 1.84 ٹیرا فلوپس کی سپیڈ سے کام کرتے ہیں، جو کہ لگ بھگ 1000 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ فلوپس کی فل فارم ہے فلوٹنگ پوائنٹ آپریشن پر سیکنڈ، جس سے کسی بھی کمپیوٹر کی سپیڈ میئر کی جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گا کہ دنیا کے 10 سب سے طاقتور اور تیز ترین سپر کمپیوٹر کون سے ہیں، ان کی سپیڈ کیا ہے، یہ کس کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 10 پہ ہے لاسن لارنس لورموڈ لیبارٹری، USA دنیا کا 10واں تیز ترین سپر کمپیوٹر ہے۔ یہ کمپیوٹر IBM کمپنی نے بنایا ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر کمپیوٹر بنانے والی کمپنی ہے۔ اس کمپیوٹر کی سپیڈ 18.2 پیٹا فلوپس ہے، جو کہ 18.2 ملین گیگا فلوپس کے برابر ہے۔ 10⁻15 بائٹ یعنی 10 کے سامنے 15 زیرو اور لگا دو، یہ سپیڈ بہت ہی زیادہ ہے، جو اسے اس دنیا میں 10ویں نمبر پر لاتی ہے۔ یہ کمپیوٹر ریسرچ وغیرہ کے لیے وقف کیا گیا ہے، جتنی بھی ریسرچز ہوتی ہیں وہ اس کمپیوٹر کی وجہ سے ہو پاتی ہیں۔ یہ سچ میں بہت ہی پاورفل کمپیوٹر ہے۔ نمبر 9 پر ہے سپر MUC-NG۔ یہ سپر کمپیوٹر جرمنی کی ایک کمپنی میں آفیشیلی 2018 میں استعمال کیا گیا۔ اس کمپیوٹر کو لینوو اور انٹیل کمپنی نے مل کر بنایا ہے۔ یہ یورپین یونین کا سب سے طاقتور سپر کمپیوٹر ہے، جس کی سپیڈ 19.5 پیٹا فلوپس ہے۔ اس کی سپیڈ کی وجہ سے اس میں بہت بڑی ریسرچز اور ٹاپ سیکرٹ کام کیے جاتے ہیں۔ اس کمپیوٹر کو مینٹین کرنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے اسپیشل ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ 2 کروڑ گیگا بائٹ سے بھی زیادہ کی سپیڈ پر یہ کمپیوٹر سچ میں بہت ہی پاورفل ہے۔ نمبر 8 پر ہے ABCI۔ ABCI کی فل فارم ہے AI Bridging Cloud Infrastructure۔ اس سپر کمپیوٹر کو جاپان کی ایک کمپنی فوجیٹسو اور جاپان کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس انڈسٹریل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے مل کر بنایا ہے۔ اس کی سپیڈ 19.9 پیٹا فلوپس ہے، جو اسے دنیا میں 8ویں نمبر پر لاتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت کم انرجی کنزیوم کرتا ہے۔ ABCI کمپیوٹر کا گول یہ ہے کہ وہ جاپان میں موجود کمپنیز کو کلاؤڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریسورسز مہیا کرے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ریسرچ گروپس ہیں انہیں بھی ہر قسم کا ڈیٹا مہیا کرے۔ یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا سب سے بڑا اور اہم کمپیوٹر ہے، جو ایسے کاموں میں بہت مدد کرتا ہے۔ یہ کمپیوٹر بہت زیادہ تیز ہے۔ یہ جاپان کے بہت ہی اہم کمپیوٹرز میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے بہت سی ریسرچز ہو پاتی ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے ٹرینیٹی ایک امریکن کمپنی لاس الاموس نیشنل لیبارٹری اور سانڈیا نیشنل لیبارٹری کی ملکیت ہے۔ اس کی سپیڈ 20.2 پیٹا فلوپس ہے۔ اس مشین کا نام 1945 میں ہوئے امریکہ کے سب سے پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام بھی ٹرینیٹی تھا، اس لیے اسے بھی یہ نام دیا گیا ہے۔ تو جیسا کہ اس کا نام نیوکلیئر پاور سے منسوب ہے، اس لیے یہ سپر کمپیوٹر تمام نیوکلیئر پروجیکٹس کے وقت نیوکلیئر ویپن سے ریلیٹڈ جتنی بھی بڑی کیلکولیشنز وہ اس میں کی جاتی ہیں۔ یہ کمپیوٹر سچ میں بہت ہی ایکوریٹ اور تیز، اس کی ایکوریسی اور اس کے پاورفل ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کے طاقتور ترین کمپیوٹر کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے پیزڈائنٹ یورپ کا سب سے پاورفل اور دنیا میں 6 نمبر پر سب سے تیز ترین کمپیوٹر ہے۔ اس کمپیوٹر کا نام ایک الپائن ماؤنٹین کے نام پر ہے، جس کی پکچر آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر سوئز نیشنل سپر کمپیوٹر سینٹر میں رکھا گیا ہے، جو لوگانو شہر میں واقع ہے۔ یہ کمپیوٹر اپ گریڈڈ ورژن ہے امریکن کمپنی کیرے کا، جس کو سپر کمپیوٹر کے فادر نے بنایا ہے۔ اس کا انٹیل پروسیسر 20.2 پیٹا فلوپس کی سپیڈ دیتا ہے، جو اسے بہت زیادہ تیز بناتی ہے۔ اس میں NVIDIA کا بھی پروسیسر لگایا ہے، جو اسے اور بوسٹ دیتا ہے۔ یہ کمپیوٹر زیادہ تر مہنگی ریسرچز جیسا کہ مٹیریل سائنس، فزکس، جیولوجی، لائف سائنسز، کلائمیٹولوجی اور ڈیٹا سائنسز میں استعمال ہو۔ چونکہ یہ بہت پاورفل ہے، اس لیے اس کو افورڈ کرنا بہت ہی مہنگا ہے اور ایسے پروجیکٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے
जो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। बहरहाल ये बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर है। नंबर 5 पे है फ्रंटियर। ये सुपर कंप्यूटर एडवांस कंप्यूटिंग सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मौजूद है। फ्रंटियर तंजीम की मदद से डेल और इंटेल कॉर्पोरेशन ने मिलकर इस सुपर कंप्यूटर को बनाया है। फ्रंटियर कंपनी ने साल 2019 में दुनिया का तेज तरीन कंप्यूटर बनाने का भी दावा किया था। इस कंप्यूटर को डेल और इंटेल जैसी बड़ी कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया है, इसलिए इस कंप्यूटर की स्पीड 23.5 पेटाफ्लॉप्स है। जून से ये कंप्यूटर दर्जनों बड़े प्रोजेक्ट्स में मशावरत कर रहा है, जैसा कि फिजिक्स ऑफ ब्लैक होल, क्वांटम मैकेनिज्म, रैक डिजाइन और क्लाइमेट मॉडल्स वगैरह के लिए। इसके अलावा ये कंप्यूटर और भी शोबों जैसा कि एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी जैसे साइंसी शोबों में भी मदद करता है। ये कंप्यूटर बहुत ही ताकतवर है और इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आता है। टायान 2A टेक्नोलॉजी की बात की जाए और चाइना इसमें पीछे रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो टायान 2A कंप्यूटर है ये दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे तेज तरीन कंप्यूटर है, जो चाइना की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। इसमें इस्तेमाल होने वाला प्रोसेसर इंटेल Zen का है, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर 61.4 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड से प्रोसेस करता है। ये बाकी जो तेज तरीन सुपर कंप्यूटर्स हैं इनसे 3 गुना ज्यादा स्पीड देता है। ये बहुत ही हाई लेवल के कामों में इस्तेमाल होता है। इस कंपनी के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये कंप्यूटर गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड कंप्यूटिंग करता है। इसकी स्पीड 61 गीगाबाइट से भी ज्यादा है, जो अपने आप में ही एक हैरत अंगेज इजाद है। सनवे टायो लाइट जो टॉप 2 कंप्यूटर्स हैं, इनके आने से पहले ये कंप्यूटर दुनिया में सबसे ज्यादा तेज तरीन कंप्यूटर था। ये भी चाइना की एक कंपनी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर वूजी चाइना के पास है। ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग, रिसर्च और पैरेलल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आम सुपर कंप्यूटिंग की तरह नहीं, बल्कि इसके प्रोसेसर में एक्सेलरेटर चिप्स लगी हैं जो इसकी स्पीड को 93 पेटाफ्लॉप्स तक ले जाती हैं, लगभग 10 करोड़ गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड ये कंप्यूटर काम करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वेदर प्रेडिक्शन, सिक्योरिटी और तमाम साइंसी प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। चाइना का सबसे तेज तरीन और दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तेज तरीन कंप्यूटर है। दुनिया की अपकमिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरी वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। इसमें तफसील से बताया है कि मुस्तकबिल में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं। नंबर 2 पे है सियारा। सियारा भी IBM कॉर्पोरेशन की इजाद है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि IBM दुनिया की सबसे बड़ी सुपर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है और इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है। दोस्तों, अमेरिका दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और दुनिया में इस बिना पर सुपर पावर है। जब किसी मुल्क के पास ऐसे कंप्यूटर्स हों जो सबसे ताकतवर हों, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो मुल्क दुनिया पर राज करे। सियारा कंप्यूटर लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी USA में है। ये कंप्यूटर इस वक्त सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये कंप्यूटर 94.6 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड से काम करता है। ये कंप्यूटर मिलिट्री रिसर्च, अंडरग्राउंड टेस्ट और न्यूक्लियर वेपन के लिए वक्त किया गया है। इसका कंट्रोल भी USA ऑफिशियल्स के हाथों में है। बहरहाल दुनिया का सबसे महंगा और ताकतवर तरीन कंप्यूटर है। इसका सारा क्रेडिट भी USA को जाता है। नंबर 1 पर है समिट। दुनिया की तारीख और मौजूदा सबसे ताकतवर और तेज कंप्यूटर समिट है। समिट जिसका उर्दू मतलब ऊंचाई है, इसलिए ये कंप्यूटर दुनिया में मौजूद तमाम कंप्यूटर से हर लिहाज से ऊंचा है। इस कंप्यूटर को IBM कॉर्पोरेशन ने US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए बनाया है। ये कंप्यूटर इतना बड़ा है 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स की जगह घेर लेता है और एक बहुत ही इम्प्रेसिव स्पीड के साथ 148.6 पेटाफ्लॉप्स पर डेटा को प्रोसेस करता है। ये स्पीड इसके 2.41 मिलियन कोर्स की वजह से है, जो इसे इतना ज्यादा तेज बनाता है। तो जैसा कि ये इतना बड़ा कंप्यूटर है, तो ये एनर्जी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। इस कंप्यूटर की स्पीड और ताकत की वजह से इसे बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स और बहुत सी खतरनाक बीमारियों की दवाएं बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कंप्यूटर 2018 से फंक्शनल है और इन कामों में हिस्सा ले चुका है, जैसा कि जेनेरिक वेरिएंट इन पॉपुलेशन रिलेटेड टू डिजीजेस, द सिमुलेशन ऑफ अर्थक्वेक इन अर्बन एरियाज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वगैरह वगैरह, और भी बहुत से अहम कामों में और रिसर्चेस में इसका यूज होता है। इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ये कंप्यूटर और भी बहुत से काम आसानी से करता है और कोई भी काम बहुत ही आसानी से सरअंजाम देता है। बहरहाल अब तक का यही सबसे तेज तरीन कंप्यूटर है, लेकिन मुस्तकबिल में चाइना इससे भी ज्यादा ताकतवर सुपर कंप्यूटर बनाएगा, जिसकी स्पीड इससे भी 2 गुना ज्यादा होगी। इसमें 37 मिलियन कोर लगी होंगी। चाइनीज ऑफिशियल के मुताबिक ये कंप्यूटर समिट से भी 2 से 3 गुना ज्यादा स्पीड वाला कंप्यूटर होगा। जैसा कि कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है जिसमें दिन रात
बहुत काम हो रहा है और नई नई इजादात हो रही हैं, इसलिए ये लिस्ट अब तक की है। इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट आएगी मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। अगर आपने अब तक रूफी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी चेकआउट करें। इसके अलावा 60 सेकंड विद रूफी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।